السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس la grammaire. عنوان الدرس la pronominalisation des compléments. تحويل مكملات الفعل إلى ضمائر. نبدأ بفقرة j'observe et je découvre. Les jeunes nettoient le quartier. الشباب ينظفون الحي. Les jeunes le nettoient. الشباب ينظفونه. Les enfants plantent les fleurs. الأطفال يغرسون الزهور. Les enfants les plantent. الأطفال يغرسونها. Le marcheur porte un drapeau. المشاء يحمل علما. Le marcheur en porte un. المشاء يحمل واحد. نبيل parle à son oncle. نبيل يتكلم مع عمه أو خاله. نبيل lui parle. نبيل يتكلم معه. السؤال الأول: Que nettoient les jeunes؟ ماذا ينظفون الشباب؟ الجواب في الجملة الأولى: Les jeunes nettoient le quartier. الجواب: Ils nettoient le quartier. السؤال الثاني: Que remplace le dans la phrase؟ Les jeunes le nettoient. والضمير le في هذه الجملة يعوض المجموعة الاسمية le quartier، فنكتب le remplace le quartier. السؤال الثالث: Que plantent les enfants؟ ماذا يغرسون الأطفال؟ ونجد الجواب في الجملة الثانية: Les enfants plantent les fleurs. الأطفال يغرسون الأزهار. Ils plantent les fleurs. السؤال الرابع: Que remplace les dans la phrase les enfants les plantent؟ الضمير les يعوض les fleurs. Les remplace les fleurs. السؤال الخامس: Que porte le marcheur؟ ماذا يحمل المشاء؟ والجواب في الجملة الثالثة: Le marcheur porte un drapeau. Il porte un drapeau. السؤال ستة: Que remplace en dans la phrase Le marcheur en porte un؟ ماذا يعوض الضمير en في هذه الجملة؟ والضمير en يعوض المجموعة الاسمية un drapeau. الجواب en remplace un drapeau. السؤال سبعة: À qui parle نبيل؟ مع من يتكلم نبيل؟ الجواب في الجملة الرابعة: نبيل parle à son oncle. Il parle à son oncle. السؤال ثمانية: Que remplace lui dans la phrase نبيل lui parle؟ ماذا يعوض الضمير lui في هذه الجملة؟ والضمير lui يعوض المجموعة الاسمية à son oncle، فنكتب lui remplace à son oncle. نمر إلى فقرة je manipule et je réfléchis. السؤال الأول: J'écris les compléments et les pronoms qui les remplacent dans le tableau suivant. أكتب مكملات الفعل والضمائر التي تعوضها في الجدول التالي. وهذا الجدول مكون من 4 أعمدة. العمود الأول خاص بالمفعول به المباشر complément d'objet direct. والعمود الثاني pronom COD الضمير مفعول به مباشر. والعمود الثالث مفعول به غير مباشر complément d'objet indirect. والعمود الرابع pronom COD الضمير المفعول به غير مباشر. في الجملة الأولى الضمير le يعوض مفعول به مباشر وهو le quartier. وفي الجملة الثانية الضمير لي يعوض المفعول به المباشر كذلك وهو les fleurs. ونجد في الجملة الثالثة الضمير en يعوض المفعول به المباشر un drapeau. أما في الجملة الرابعة فالضمير lui يعوض المفعول به غير المباشر COI وهو son oncle. ونكتب المفعول به المباشر الأول le quartier يعوضه الضمير le. والمفعول به المباشر الثاني les fleurs يعوضه الضمير les. والمفعول به المباشر الثالث un drapeau يعوضه الضمير en. أما المفعول به غير المباشر son oncle فيعوضه الضمير lui. بالنسبة للمفعول به المباشر عندما يسبق الاسم un article défini le, les أو la أو el apostrophe فتكون هذه الضمائر هي التي تعوض المفعول به المباشر.
أما إذا كان الاسم مسبوقا بأن article indéfini مثل un أو une أو des، فيعوض المفعول به المباشر بالضمير on. وبالنسبة للمفعول به غير المباشر والضمير لوي يعوض مفعول به غير مباشر، يكون فيه الاسم إما شخص أو حيوان. السؤال الثاني: Je réponds aux questions en remplaçant les compléments soulignés par les pronoms qui conviennent. أجيب على الأسئلة بتعويض مكملة الفعل المسطر عليها بضمائر تناسبها. في الجملة الأولى: Est-ce que tu regardes la télévision؟ هل تشاهد التلفاز؟ الجواب: Oui, je la regarde. نعم، أشاهدها. الضمير لا يعوض المفعول به المباشر la télévision. الجملة ب: Est-ce que vous écoutez la radio؟ هل تستمعون إلى المذياع؟ فنجيب: Oui, je l'écoute. نعم، أستمع إليه. هنا الضمير الأبوستروف وأصله لا، حذف حرف آ لاتصاله بأو أكسون وهو يعوض لا راديو. الجملة سي: Est-ce qu'ils distribuent des tentes؟ هل يوزعون خيام؟ الجواب: Oui, ils en distribuent. نعم، يوزعونها. عوض المفعول به المباشر دي تونت بالضمير مفعول به المباشر on بسبب تواجد ضمير غير محدد article indéfini وهو دي. في الجملة دي: Est-ce qu'il parle à ses voisins؟ هل يتكلم مع جيرانه؟ هنا مفعول به غير مباشر وهو à ses voisins. نجيب مع تعويض المفعول به المباشر بضمير فنقول: Oui, il leur parle. نعم، يتكلم معهم. عوض المفعول به غير المباشر بالضمير leur وهو يعوض المفعول به المباشر في الجمع. نمر إلى فقرة Je retiens. Les pronoms compléments d'objet direct répondent à la question qui ou quoi. Ils remplacent des noms de personnes ou d'animaux ou de choses dans une phrase. الضمائر الشخصية المفعول به المباشر تجيب على السؤال كي أو كوا، وهي تعوض أسماء لأشخاص أو حيوانات أو أشياء في الجملة. Exemple: Je nettoie la rue. أنظف الشارع. Je la nettoie. هنا المفعول به المباشر هو la rue، يعوض بالضمير لا، فيكون ضمير مفعول به مباشر يوضع قبل الفعل. Les pronoms compléments d'objet direct sont الضمائر المفعول به المباشر هي le, la, les, me, te, ce, nous, vous et on. Les pronoms compléments d'objet indirect répondent aux questions à qui, à quoi, de qui أو de quoi. الضمائر المفعول به غير المباشر تجيب على الأسئلة à qui, à quoi, de qui أو de quoi. Il remplace des noms de personnes ou de choses dans une phrase. تعوض أسماء لأشخاص أو أشياء في الجملة. Exemple: Est-ce qu'elle téléphone à sa sœur؟ هل تتكلم في الهاتف مع أختها؟ Oui, elle lui téléphone. نعم، تتكلم معها. الضمير lui يعوض المفعول به غير المباشر à sa sœur. Les pronoms compléments d'objet indirect sont الضمائر المفعول به غير المباشر هي lui, leur, on, me, te, ce, nous et vous. نمر إلى فقرة Je m'entraîne. السؤال الأول: Je complète avec le, la et l'apostrophe les, lui ou leur. Le président, je complète avec أتمم ب. Le, la et l'apostrophe les, lui ou leur. Le président de notre commune est serviable. رئيس جماعتنا خدوم. فنعوض المجموعة الاسمية le président ب le، فنقول je le connais bien، أعرفه جيدا. الضمير le عوض le président. Je le rencontre souvent au marché، وهو في هذه الجملة مفعول به مباشر. ثم نعوضه بنفس الضمير في الجملة الثانية. Je le rencontre souvent au marché.
غالبا ما ألتقي به في السوق. ثم نعوضه بالضمير مفعول به غير مباشر لوي، لأنه أتى في هذه الجملة مفعول به غير مباشر. Les gens lui parlent. الناس تتكلم معه، وأصل الجملة les gens parlent au président. ثم نعوضه كذلك هنا بالضمير lui. Ils lui posent des questions. يضعون عليه أسئلة. Ils lui racontent leurs problèmes. يحكون له مشاكلهم. وأصل الجملة ils racontent au président leurs problèmes. وفي الجملة الأخيرة le président les écoute. الرئيس يستمع إليهم. الضمير لي في هذه الجملة مفعول به مباشر، وأصل الجملة le président écoute les gens. السؤال الثاني. Je réponds aux questions en remplaçant les compléments des verbes par les pronoms personnels qui conviennent. أجيب على الأسئلة بتعويض مكملات الأفعال بالضمائر الشخصية المناسبة. الجملة الأولى. ramasse-t-il les déchets؟ هل يجمع النفايات؟ نجيب oui il les ramasse. نعوض المفعول به المباشر les déchets بالضمير les. وفي الجملة ب. veux-tu aider cet homme؟ هل تريد مساعدة هذا الرجل؟ oui je veux l'aider. نعم أريد مساعدته. عوض المفعول به المباشر cet homme بالضمير ال apostrophe، وأصله le. حذف حرف أو لاتصاله بالحرف الصوتي A. الجملة C. plantez-vous les arbres؟ هل تغرسون الأشجار؟ oui nous les plantons. نعم نغرسها. عوض الضمير لي المفعول به المباشر les arbres. الجملة D. est-ce que tu as écouté le discours؟ هل استمعت إلى الخطاب؟ oui je l'ai écouté. نعم استمعت إليه. يعوض الضمير إلى apostrophe المفعول به المباشر le discours. الجملة E. parles-tu à tes voisins؟ هل تتكلم مع جيرانك؟ oui je leur parle. نعم أتكلم معهم. عوض الضمير leur المفعول به غير مباشر à tes voisins. الجملة F. rencontre-t-elle ses amis؟ هل تلتقي بأصدقائها؟ oui elle les rencontre. نعم تلتقي بهم. عوض الضمير لي المفعول به المباشر ses amis. الجملة G. raconterez-vous cette histoire؟ هل ستحكون هذه القصة؟ oui nous la raconterons. نعم سنحكيها. عوض الضمير لا المفعول به المباشر cette histoire. الجملة H. aime-t-il aider les pauvres؟ هل يحب مساعدة الفقراء؟ oui il aime les aider. نعم يحب مساعدتهم. الضمير لي يعوض المفعول به المباشر les pauvres. الجملة I. mettez-vous les masques؟ هل تضعون الأقنعة؟ oui nous les mettons. نعم نضعهم. عوض الضمير لي المفعول به المباشر les masques. نمر إلى فقرة je m'évalue. السؤال الأول. je complète avec le pronom personnel qui convient. أتمم بالضمير الشخصي المناسب. الجملة الأولى. il invite le président de la commune. يستضيف رئيس الجماعة. نعوض المفعول به المباشر في الجملة وهو le président بالضمير le، فنقول il le présente à ses amis. يقدمه لأصدقائه. في الجملة B. ce quartier est propre. هذا الحي نظيف. نعوض المجموعة الاسمية ce quartier بالضمير le، فنقول on le nettoie chaque jour. ننظفه كل يوم. والضمير le يعوض المفعول به المباشر وهو ce quartier، وأصل الجملة on nettoie ce quartier chaque jour. الجملة C. ces enfants sont en difficulté. هؤلاء الأطفال لديهم صعوبات. il faut les aider. يجب مساعدتهم. الضمير لي يعوض ces enfants. il faut aider ces enfants وهو مفعول به مباشر COD. الجملة D. elle aime sa mère. يحب أمه. il lui offre des fleurs. يهدي لها زهور. الضمير lui يعوض sa mère وهي مفعول به غير مباشر، وأصل الجملة il offre des fleurs à sa mère.
السؤال الثاني: Je réponds à la question en utilisant le pronom complément qui convient. أجيب على السؤال باستعمال الضمير المفعول به المناسب. الجملة A: Ont-ils équipé la bibliothèque de notre association؟ هل جهزوا مكتبة جمعيتنا؟ الجواب oui, ils l'ont équipé. نعم، جهزوها. عوض الضمير L' المفعول به المباشر la bibliothèque de notre association، وأضفنا حرف E الخاص بالتأنيث بعد le participe passé للفعل équipé، لأن المفعول به المباشر أتى قبل الفعل وهو مؤنث، فيوافق le participe passé المفعول به المباشر في التأنيث. الجملة B: Avez-vous participé à l'embellissement des salles de classe؟ هل شاركتم في تزيين قاعات الدرس؟ Oui, nous y avons participé. نعم، شاركنا في ذلك. يعوض الضمير Y المفعول به غير المباشر à l'embellissement des salles de classe، والضمير Y يعوض هنا المفعول به غير المباشر الذي هو عبارة عن شيء وليس أشخاص أو حيوانات.